आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रम कानूनों के विरोध में शुरू हुआ हड़ताल, दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित। काक्सा में क्लब में आगजनी, सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज। कालना में बीजेपी के दो समूहों में झगड़ा, मंदिर परिसर में शुरू हुआ विवाद। बदली किस्मत, सरडांगा में रिकॉर्ड पैदावार, किसानों की झोली में मुनाफा। खतरनाक सड़क से मिलेगी राहत, एडीडीए फंड से शुरू हुआ करोड़ों का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को आयोजित देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल का असर दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। सुबह से ही वामपंथी श्रमिक संगठनों के कार्यकर्ता दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर जुटे रहे और बैनर तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। सीटू नेता स्वपन मजुमदार ने कहा कि श्रम कानूनों में संशोधन, निजीकरण और बढ़ती महंगाई के विरोध में यह हड़ताल बुलाई गई है। उनका आरोप है कि केंद्र की नीतियां श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर कर संविदा रोजगार को बढ़ावा दे रही है। हड़ताल के कारण औद्योगिक गतिविधियों पर आंशिक प्रभाव देखा गया। যারা বুঝতে পারছেন না যে কি ভয়ঙ্কর দিন শ্রমিকদের জন্য সামনের দিনে আসছে, তারা আগামী 1 এপ্রিলের পর থেকে বুঝতে পারবেন যে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা, শ্রমিকদের কোণঠাসা অবস্থা হয়ে যাবে। কারণ লেবার কোডের গেজেটটা আমরা যেটা প্রকাশিত হয়েছে সেটা পড়ে আমরা যেটা বুঝতে পারছি, তাতে আগামী দিনে শ্রমিকদের প্রতিবাদ করার সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং ধর্মঘট করলে জেলের প্রভিশন করা হচ্ছে এবং শ্রমিক আন্দোলনের সমস্ত কিছু কোণঠাসা করে দিয়ে শ্রমিকদের কৃতদাস বা গোলামে পরিণত করা হবে। দেশ জুড়ে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে নিরুপায় হয়ে। তার কারণ শ্রমকোড লাগু হলে শুধুমাত্র কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার খর্ব হবে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার চলে যাবে এমনটাই নয়, গোটা সামাজিক বিন্যাসটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের সমাজের যে কাঠামো আছে সেই কাঠামোর উপর একটা বড় আঘাত চলে আসবে। তার কারণ শ্রমকোডের মধ্যে দিয়ে নতুন করে আবার মজুরি দাসত্বের দিকে গোটা সমাজকে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রক্রিয়া এই সরকার শুরু করেছে। गुरुवार रात काक्सा के राजबंद स्थित त्रिवेणी संघ क्लब में भीषण आग लगने से क्लब का एक हिस्सा जलकर राख हो गया। आग में महत्वपूर्ण दस्तावेज, एसी मशीन और अन्य सामान नष्ट हो गए। सूचना मिलते ही क्लब सदस्य और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। घटना की लिखित शिकायत काक्सा थाने में दर्ज कराई गई है। क्लब अध्यक्ष चिन्मय मंडल ने आरोप लगाया कि वह सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, इसलिए विपक्ष द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने के उद्देश्य से आगजनी की गई है। आग में उनके स्वयंसेवी संगठन के दस्तावेज और कई तस्वीरें और पोस्टर भी जल गए। वहीं भाजपा ने आरोपों से इनकार करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ঠিক 5টা আমাকে ফোন করেছে, 5:03 তখন বাজে ভোরবেলা। ভোরে। আচ্ছা, তারপরে আমি আসার আগে আমাদের ক্লাবে যে আরও সভ্য তারা এখানে এই পাড়াতেই থাকে, তারা জানতে পারে। প্রথম কিছু এই পাড়ার মহিলারা জানতে গেছিল, মানে তারা ভোরে উঠেছে কাজকর্ম করে, তো তখন ওদেরকে আমাদের ছেলেগুলোকে ডেকে ওরা তারপর আবার এসে পরে আবার নিজেরাই আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। আমি যখন আসি আমাকে ফোন করে আরও কয়েকজন আমাদের বাবুনি, মানে সুদীপ্ত দাস, এরা সবাই অনেকেই এসেছিল। তারা আগুন নেভায়
আমি তখন আসি, তখন দেখছি আগুন নেভাচ্ছে ওরা। রাজ্য জুড়ে গণতন্ত্রের হত্যা তো তৃণমূল করে চলেছে। রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করছে তৃণমূল, মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে তৃণমূল। আর আমরা তো বরাবরই বলে এসেছি যে রাজ্যে আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন। এইখানে সব ক্লাবগুলোকে, সংস্থাগুলোকে, সাধারণ মানুষকে একদম জবরদখল করার দিকে এগোচ্ছে তৃণমূল। আর তারই নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা ক্লাবের ভিতরে দলীয় পতাকা কেন থাকবে? ওটা কি দলীয় কার্যালয়? কিন্তু একটা ক্লাব, একটা এনজিও, তার ভিতরে মমতা ব্যানার্জির ছবি থাকছে, তার ভিতরে দলীয় পতাকা থাকছে, তার মানে কি হয়? सतगेचिया पंचायत के दक्षिण पाड़ा इलाके में मंदिर परिसर में बीजेपी के दो समूहों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। झगड़ा मुख्य रूप से मंदिर परिसर में बैठने की जगह को लेकर हुआ। एक पक्ष का कहना है कि इलाके के कुछ युवक वहां शराब पीते थे, जबकि दूसरा पक्ष बैठने की टूटी हुई जगह को फिर से बनाने के पक्ष में था। पंचायत प्रधान हरे कृष्ण मंडल ने बताया कि यह झगड़ा बीजेपी के दो समूहों के बीच साजिश और विवाद के कारण हुआ। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की जांच शुरू कर दी। किसी भी तरह की हिंसा से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। এখানে সামনেটাই ছিল বাঁশের গার্ডেল ছিল, এই যেটা রেলিংটা আমরা দেখছেন এখন স্টিলের, এটা বাঁশের গার্ডেল ছিল। বাঁশের গার্ডেলটা তো দীর্ঘদিন রাখা যায় না, তা সেটাকে দেখতে খারাপ লাগে। তা আমরা ভাবছি কীর্তনের আগে এটাকে আমরা সুন্দরভাবে একটা সাজাবো। তো অলরেডি সেই কাজটা শুরু হয়েছে, পরশু দিন থেকে শুরু হয়েছে। তা কালকে এটা কিছু অংশ করা হয়েছিল, এবার এরা এই সাইড থেকে এসে কালকে এই গার্ডেন ফার্ডেলগুলো ভেঙে দিয়ে এই সমস্ত উৎপাতগুলো এখানে করে গেছে। এই যে এই ছেলেটাকে এইভাবে মেরেছে, বাধা দিয়েছে, এই যে মেরেছে, এই সমস্ত কাজগুলো হয়েছে। আবার মহিলাদেরও মেরেছে। এই যে ইনজুরি সার্টিফিকেট আছে কালকে যথেষ্ট। ওই দিকের ওই ছেলেগুলো, ওই সব ছেলেগুলো তারা যেটা হচ্ছে ওদের যেটা বক্তব্য, তাতে এদের একটা গ্রুপকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য আর একটা গ্রুপ চেষ্টা, তাদের মধ্যে বিজেপি একই দলের। আচ্ছা, মানে কাদের গ্রুপ এইখানে যে ওদের বক্তব্য অনুযায়ী সদস্যর একটা গ্রুপ রয়েছে, আর সদস্যর বাইরে আর একটা গ্রুপ রয়েছে, তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে এই অশান্তি, এই গোষ্ঠীকন্দল। মানে এখানে মানে তৃণমূলের কোনো প্রভাব আছে? না, তৃণমূল কাंग्रेसের ওইখানে কোনো কর্মী ওর মধ্যে লিপ্ত। पूर्व बर्धमान के पूर्वस्थलीय स्थित सरडांगा गांव में इस साल कुल की रिकॉर्ड पैदावार ने किसानों की किस्मत बदल दी है। बाऊ कुल और भारत सुंदरी का दाम 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि बाल कुल 32 से 35 रुपए में बिक रहा है। लोकल होलसेल मार्केट से कुल के ट्रक बिहार, झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना हो रहे हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों से उन्नत किस्म की खेती कर रहे किसानों को इस बार मेहनत का पूरा फल मिला है। 15 बीघा में खेती करने वाले किसान भी मुनाफे से बेहद खुश हैं। ফুল তুলি সকালে তুলে গেছেন একবার? হ্যাঁ। কতগুলো তুলেছেন? কতগুলো তুলবো হবে? হ্যাঁ, কতগুলো হবে আমাদের আন্দাজে নেই তো। 20 কেজি মতন? না আপনি একাই 3.5 কুইন্টাল তুলেছেন? তিনজনা মিলে? হ্যাঁ। আবার এখন বিকেলে তুলছেন? হ্যাঁ। মানে মোট 3 জনা মিলে 3 কুইন্টাল, মানে একজনে 1 কুইন্টাল। ভারত আছে, বল আছে, তাইওয়ান আছে, আর বাউকুল। কোনটা বেশি ফলন বেশি কোনটা? বাউকুলের ফলন তো অবশ্যই বেশি, বাউকুল আর তাইওয়ান। টেস্ট কোনটা বেশি? টেস্ট ভারত সুন্দরী আর বল। মানে বিঘা প্রতি কিরকম লাভ থাকে মোটামুটি? সব খরচ খরচা দিয়ে 50-60 হাজার টাকা থাকে বিঘাতে। আচ্ছা, এগুলো আপনার মালগুলো কোথায় দেন আর কোথা থেকে কোথায় যায়? আমরা এগুলো আড়তে দিই, জামালপুর আড়ত। সেখান থেকে কিছু বিহার যায়, ঝাড়খণ্ড যায়, কলকাতা যায়, উড়িষ্যাও যায়, বেশিরভাগটা ওইদিকে চলে। काक्सा में सीलमपुर से आइमा तक की जर्जर सड़क के निर्माण का काम आखिरकार शुरू हो गया। पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार की पहल पर आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ने करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में थी और बालू से लदे भारी वाहनों के कारण और भी खतरनाक हो गई थी। पिछले साल एक दर्दनाक हादसे में एक साइकिल सवार की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने मरम्मत की मांग तेज कर दी थी। मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण और मजबूत सड़क निर्माण के निर्देश दिए हैं।
প্রায় 2 কোটি টাকার কাজ। এটা মাননীয় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়ের ওনার ইয়েতে বা অনুরোধে আমরা এই কাজটা হাত দিয়েছি, শুরু হয়ে গেল। এবার আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি শেষ করব। এবার একটাই অনুরোধ, যারা এটা ইউজার এন্ড ইউজার তাদের বুঝতে হবে, লোকাল লোককে বুঝতে হবে যে এটা তো অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন জোন, যে আমাদের নিজেদের সাবধানতা নিজেদেরকে নিয়ে চলতে হবে, বা কত ম্যাক্সিমাম কত ওয়েট পর্যন্ত আমরা গাড়ি গেলে রাস্তাটা ঠিক থাকবে, এগুলো বুঝে পরবর্তীকালে যার যার ডিসিশন নেবেন আমাদের নেওয়া হবে। রামপুর থেকে আয়মা অবধি প্রায় 101 কিলোমিটার রাস্তা, যেটা এখানে ভারী যান চলাচল করে ব্যবসায়িক কারণে, সেই জন্যে রাস্তাটা প্রায় খারাপ হয়ে যেত। সেটা অনেক দিনের এখানের স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা ছিল যে সরকার এখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে, কারণ এই রাস্তাটা অনেক লম্বা, এই 101 কিলোমিটারের ভেতরে অনেক খানাখন্দ হয়ে যায় খুব ঘন ঘন। সেই জন্যেই আমাদের বাধ্য হয়ে এই রাস্তার গুণগত মান এবং শক্তি অনেক। पूर्व बर्धमान के औसग्राम में हायर सेकेंडरी परीक्षा के पहले ही दिन एक छात्र का सपना टूट गया। सोमाईपुर गांव का छात्र रथीन मलिक पेट दर्द के बावजूद एग्जाम देने सेंटर पहुंचा, लेकिन परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई। अधिकारियों ने पुलिस की मदद से उसे गुस्कारा हेल्थ सेंटर पहुंचाया। डॉक्टर ने यूएसजी की सलाह दी, लेकिन अस्पताल में यह सुविधा नहीं होने के कारण उसे निजी संस्थान ले जाना पड़ा। बिगड़ती तबीयत के चलते वह परीक्षा नहीं दे सका। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल की सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। দিতেছিল, পরীক্ষার হলে ঢুকেছিল, পরীক্ষার হল থেকে পরীক্ষা দিতে পারেনি। পরীক্ষার থেকে মাস্টাররা পুলিশ প্রশাসন নিয়ে এসে হসপিটালে অ্যাডমিট করিয়েছে। কি হয়েছে কি হয়ে ডাক্তারবাবু কি বলছে? ডাক্তারে বলছে লেবারের আর কি একটা রোগের নাম বললো, আমি বলতে পারছি না। হ্যাঁ, তার জন্য যদি আবার মানে কি পেশেন্টের যন্ত্রণা ওঠে, বললো বাড়িতে ফেলিয়ে রাখবেন না, আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান নিয়ে যাবেন, আমাদের আর করার কিছু নয়। বর্ধমান হসপিটালে এখন কোথায় আছে? এখন গুসকারা হসপিটাল। गोपालपुर के एक बहुमंजिला घर के नीचे से 24 वर्षीय नर्स मंदिरा पाल की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंदिरा बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर की निवासी थी और मालदीघी के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में कार्यरत थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वह बुधवार रात ड्यूटी के लिए निकलती, लेकिन साथी उन्हें ढूंढ नहीं पाए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घर के बाहर से उसकी लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर सब डिविजनल हॉस्पिटल भेजी। प्रारंभिक अनुमान बहुमंजिला घर से गिरने का है, लेकिन सुसाइड, एक्सीडेंट या अन्य कारणों की जांच की संभावना की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और घर वालों व सहकर्मियों से पूछताछ की जा रही है। সেটাও বুঝতে পারছি না। কলেজ কর্তৃপক্ষ কালকে একবার শুধু ফোন করে খবর দিয়েছে তাড়াতাড়ি করে এসো, তাড়াহুড়া করে এসেছি, কোনো খবর এখনো পর্যন্ত ওরা যোগাযোগ করেনি। আমরা কাল সারা রাত হসপিটালে ছিলাম, এখনো পর্যন্ত রয়েছি, কোনোভাবে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেনি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মানে হসপিটালে কালকে যে ছিলাম, কলেজ কর্তৃপক্ষ তো কম সময় যোগাযোগ করুক, ওদের যোগাযোগ করে যে কি হয়েছে না, আমরা তো হতভম্ব এখনো পর্যন্ত ঘুরছি, এখনো পর্যন্ত জানি যে কি হয়েছে ঘটনাটা। ফেব্রুয়ারি 2026-এ আমাদের মলানদিঘির শ্রীরামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড সনকা হসপিটালসের কর্মরত একজন স্টাফ নার্স একটা আনফরচুনেট ঘটনা ঘটে। তার শিডিউলড নাইট ডিউটিতে রাত 8টার সময় আসার কথা ছিল। তিনি না আসার পরে তার কলিগরা যখন তাকে ফোন করে খুঁজতে যায়, তাকে ফোনে কন্ট্যাক্ট হয়নি। তো তখন তিনি গোপালপুর রাজেন্দ্রনাথ পলিটেকনিক কলেজের কাছে যে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ে তিনি থাকতেন, সেইখানে তার কলিগরা তাকে খোঁজা আরম্ভ করে। মোটামুটি সেই রাতেরই রাত 9টায় ওনাকে মৃত অবস্থায় বিল্ডিংয়ের বাউন্ডারি জাস্ট বাইরে পাওয়া যায়। पूर्व बर्धमान के औसग्राम स्थित गुस्कारा शहर में इंडस्ट्रियल हड़ताल के समर्थन में निकाले गए लेफ्ट मार्च के दौरान तनाव फैल गया।
सिरसल्ला इलाके में बैंक के सामने नारेबाजी कर रहे सीपीएम कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो बाद में झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और उकसावे का आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग वहां से हट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। তো বিস্মিত হচ্ছে এটা দেখে যে আজকে আমাদের সারা ভারতবর্ষের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আজকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেছে। আমাদের রাজ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা বিবেচনা করে আমরা আমাদের রাজ্যে এটাকে শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে ধর্মঘট আহ্বান করেছি। আমরা যাতে শুধু সংগঠিত পরিবহন না, অসংগঠিত পরিবহনও, এমন অনেক আছে, অনেক গার্জেন যারা প্রাইভেট কারে করে ছেলে মেয়েদের আনে, তাদের ক্ষেত্রেও আমরা ছাড় দিয়েছি। আমরা কোনো রকম এ ব্যাপারে এতটুকু অবিবেচনার কাজ আমরা করিনি। এত সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা যখন শিরিষতলায় ব্যাংকের সামনে অনলি স্লোগান সাউট করেছি, এটা একটা প্রতীকী ব্যাপার, একটা তা করা হয়েছে, এটা যদি বলে থাকে ভুল বলা হয়েছে। যখন আমরা ওদের সাথে ভদ্র ভাষায় কথা বলতে গেছিলাম, তখন সিপিএমেরই একজন আমাদেরকে মারমুখী হলেন এবং আমাদের জেলা কমিটির যিনি মেম্বার প্রদীপ কোনারকে উনি প্রথম তুলে দিয়েছেন। যদি আপনাদের ক্যামেরাবন্দি থাকে বা আপনার কাছে যদি কোনো ক্যামেরাবন্দি ছবি থাকে, তাহলে সেই ছবিটা একবার আপনারা খুলে দেখে নেবেন। প্রথমেই উনি মানে মারমুখী হয়েছেন আমাদের উপরে। ওনাদের দাবি যে এটা তো বিজেপির বিরুদ্ধে, তাহলে আপনারা বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মঘটে গিয়ে সেখানে সিপিএমের মুখে বিজেপির বিরুদ্ধে বা কথাটা বলাটা, এটা আমার মনে হচ্ছে 2026-এ আমাদের কাছে খুব হাস্যস্কর লাগছে। কারণ এই সিপিএম একটা দিন গত বিধানসভা, গত লোকসভায় সিপিএমের সঙ্গে তারা সমঝোতা করে তারা পশ্চিমবাংলার অনেক ভোট। पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी विधानसभा के वार्ड संख्या 66 में गुरुवार शाम टीएमसी नेता मोहम्मद आफ्ताब ने 100 से अधिक समर्थकों के साथ एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। एआईएमआईएम नेता दानिश अजीज की मौजूदगी में यह शामिल होने का कार्यक्रम आयोजन हुआ। मोहम्मद आफ्ताब ने कहा कि उनका उद्देश्य कुल्टी विधानसभा में संगठन को मजबूत करना और लोगों को टीएमसी व भाजपा की डबल स्टैंडर्ड राजनीति के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में एजाज अहमद, एडवोकेट मिराज अख्तर समेत कई प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आज हम लोग बलतोड़िया बड़ाकर में थे, कुल्टी विधानसभा में, और यहाँ पे आज हमने देखा कि हमारे ढेरों नौजवान ने आज एमआईएम ज्वाइन किया और इनका मकसद मनसब सिर्फ और सिर्फ एक है। और इन्होंने ये स्लोगन देकर ज्वाइन किया कि अगर तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो उसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एआईएमआईएम। असदुद्दीन अवैसी साहब रोक सकते हैं, क्योंकि इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जिस तरह से बीजेपी से साठगांठ मिलाकर कुल्टी असेंबली में खास करके बीजेपी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा लागू 4 श्रम कोड के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने कल देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। इसके समर्थन में आज बरनपुर के स्कोप गेट पर ट्रेड यूनियन सदस्यों ने सभा कर श्रमिकों को हड़ताल के कारणों की जानकारी दी। नेताओं का कहना है कि नए श्रम कोड से मजदूरों के अधिकार प्रभावित होंगे और मांगे ना मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं INTTUC ने हड़ताल से दूरी बनाते हुए टनल गेट के सामने अलग सभा की। नेता उत्पल सेन ने कहा कि संगठन हड़ताल के पक्ष में नहीं है और आम लोगों से कामकाज सामान्य रखने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को जबरन हड़ताल में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। शामिल नहीं था, ना ही कोई भी बंद को समर्थन तृणमूल कांग्रेस किया है। तो किसी एवज में मतलब 11 में सरकार में आने से पहले आपको पता होगा तृणमूल कांग्रेस बंद किया नहीं था, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं। तृणमूल कांग्रेस विरोधी राजनीति करता था। जो तृणमूल कांग्रेस का कर्मी लोग को मौत के घाट उतार दिया जाता था उस समय, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को वर्कर लोग शहीद होता था, उस समय बंद होता था। उसका एक तो कारण था
मगर आज का डेट में जो इसको आज ऐसे ही मॉडर्नाइजेशन हो रहा, सेल की मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हो चुका है, इसमें हमें ये नहीं लगता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।